White face. इसका एक फोटो लो। ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಡೆಗೆ ಹಾಂ ಅದು ಬರ್ತಾ ಕವರ್ ಹಾಂ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ
आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं पुनीत सिंह, रोटरी क्लब बिदर सिल्वर स्टार का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारे क्लब की तरफ से 500 झाड़ लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आज हमने 11 झाड़ आज लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर आए हुए हैं और गौर जी आए हुए हैं, बसवर जी हैं, सारे मेंबर हैं। तो आज हम सब मिलके झाड़ लगाएंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे जी जो 25 करोड़ झाड़ पूरा कर्नाटका में लगाने के लिए 5 साल में जो लगाने के लिए उन्होंने बोला है, तो वही ध्यान रखते हुए हम लोग भी हमारे तरफ से उनको डेडिकेट करते हुए 500 झाड़ लगा रहे हैं। तो इसी तरह मैं सभी बिदर के नागरिक को बोलूँगा कि सब हर बंदा एक एक झाड़ लगाए, जिससे बिदर में पूरी ग्रीनरी फैले और हमारा एनवायरनमेंट, वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। थैंक यू। Sadhu Gopalakrishna, District Governor, Rotary District 3160. Today, Bidar Silver Star Club is taking up a plantation program, going to plant 500 saplings for giving a shadow and protect the nature. It's one of the passionate programs for me. Bidar, not only in Bidar, everywhere in the world now, the need of the hour is save nature, save environment. Because of so many damage to the nature, carbon monoxide by the vehicles, ozone layer is also damaged. So now everybody has to participate in saving the nature, planting trees. And we have to maintain the ecological balance. नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाता है। सो आप लोग सब जानता है ऐसा sudden rains, heavy rains suddenly, and so much of damage to the nature is happening. So I congratulate Bidar Silver Star towards a new club being one of the good service activity. So I appreciate for them, and I wish you to take and protect the trees, see that the nature is saved, the Bidar is full of greenery. Thank you very much for this opportunity. After some days, who can maintain the land? Government or Rotary Club? With the help of local administration, and the club also will oversee the growth and everything. They supervise. Any organizations picking plant and simply clicking some photos, then they... You please wait and watch. The Rotary Club will not do that. Definitely they will take care of the growth. So there is one saying, nurse the baby, protect the child, free the adult. Like that till it is grown, sustained growth will maintain. Once it is sustained, it will have no tree guard is required. Any target is there? Rotary Club means lakhs of transactions like that. As such, it is no nationwide program. Every club they take its own program. They take responsibility. Like this, last week Davanagere there was a plantation program. So local club will take care of the planting and production. Similarly, this club also will take care of the local needs. सभी को नमस्ते। सबसे पहले रोटरी क्लब सिल्वर को बहुत बहुत बिदर की जनता की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। जो उन्होंने काम किया है, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। पूरी रोटरी क्लब को बिदर की जनता की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सुबह यहाँ पर एक झाड़ का इनाग्रेशन किया है। जैसे ही 500 झाड़ लगाए जाएंगे और पूरे उसको केमिकल के साथ लगाया जा रहा है। इसके बाद जो भी उसको वाटर देना है वो म्यूनसिपाल्टी की तरफ से हम लगाएंगे, देंगे और उसको खाद वगैरह देंगे। यही बिदर को एक अच्छी सी शानदार सिटी बनाने का रोटरी क्लब ने काम शुरू किया है। उसी के साथ हमारा भी योगदान रहेगा। हम ये झाड़ शाम में लगाने वाले थे, क्योंकि वो रोटरी क्लब वालों का प्लान था शाम में लगेंगे बोल के। फॉरेस्ट के झाड़ भी लगे गए हैं और उसी को फूल भी आया है। उनको भी मुबारकबाद देता हूँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से झाड़ लगा रहे हैं। और परसों में एक बहुत सा बड़ा फंक्शन हुआ, उसको भी मुबारकबाद देते हैं। बिदर एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। हर आदमी बिदर को एक बेंगलुरु जैसा सिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी बिदर की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं। मौसम भी बदला है, उसी तरह
हम बिदर में ऐसे ही रहेंगे, मेरी दुआएं हैं। इतना कहते मैं अपनी बात खत्म। ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 500 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಾಧು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೊರದಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೌಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಪುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 500 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಹಾಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮರವನ್ನಾದರೂ ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಬೀದರ್ನ ಮಹಾಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಹಿಂದೆ ಅಂತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ಬೀದರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲಿ, ಬೀದರ್ ಒಂದು ಹಸಿರು ನಗರ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮರವನ್ನು ನೆಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 500 ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 500 ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಡಲು ಅವರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आज तो बहुत ही बड़ा काम किया है उन्होंने। यहाँ पर इधर सिटी में 500 झाड़ लगाने का काम शुरू किए हैं। आज अभी मैं इनॉग्रेशन किया पूरी टीम के साथ कि आज 10 पेड़ लगाए हैं। ऐसे ही अभी 490 पेड़ लगेंगे, 500 पेड़ लगेंगे। और ये मौसम भी ऐसा बदला है, ऐसे ही इधर के हालात भी बदलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। और हमारी म्यूनसिपालिटी की तरफ से पानी और आग का इंतजाम करेंगे। और यही झाड़ सामने लगाने वाले थे, वहाँ पर फॉरेस्ट के झाड़ लगने से यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे कि सामने झाड़ लगे भी हैं और फूल भी हैं, तो शायद इधर बहुत ही बेंगलुरु के जैसा सिटी होगा, मेरी ख्वाहिश है। और इधर बहुत ही अच्छे योगदान हो जाएगा, इतना कहते हैं मैं अपनी बात करता हूँ।